रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप बगैर तैयारी के कोई इम्तिहान दे सकते हैं? अगर नहीं तो रमज़ान जैसा कीमती महीना बगैर तैयारी के कैसे गुजारा जा सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का आगाज़ रहमत, दरमियान मग़फ़िरत और इख्तिताम जहन्नम से निजात है। क्या हमने इस मुबारक महीने के लिए तैयारी कर ली है? जब किसी अजीज़ मेहमान के आने का पता चलता है तो हम दिनों पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। घर की सफाई करते हैं, बेहतरीन खाने बनाते हैं और इस्तकबाल की मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। तो फिर रमज़ान जैसे बरकतों वाले महीने के लिए तैयारी क्यों ना करें? सोचें, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या हमने अपनी इबादत नेकियों को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया है? रमज़ान सिर्फ सहरी और अफ्तारी का महीना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बदलने का मौका है। तो क्यों ना इस बार रमज़ान को ख़ास बनाने के लिए पहले से तैयारी करें। रमज़ान की तैयारी के लिए हमें मुख्तलिफ काम करने चाहिए। पहली चीज़ जिसकी तरफ हम सबको रमज़ान मुबारक के आने से पहले तवज्जो देनी चाहिए, वो है रमज़ान की तैयारी। अगर कोई काम बगैर तैयारी के शुरू कर दिया जाए तो इसमें वो रूह नहीं आती, ना ही इसे सही तौर पर इंजॉय किया जा सकता है और ना ही इसका हक अदा होता है। मिसाल के तौर पर इम्तिहान से पहले हम तैयारी करते हैं, अगर कोई बगैर तैयारी के इम्तिहान देने लगे तो नतीजा आपके सामने होगा। इसी तरह नमाज के वक्त को देखकर, अजान की आवाज़ सुनकर हमें इबादत का एहसास होता है और होना भी चाहिए। कुछ ममालिक में अजान की आवाज़ नहीं आती तो वहाँ नमाज की वो रूह महसूस नहीं होती जो अजान के साथ महसूस होती है। अजान सुनते ही हमारी नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी तरह रमज़ान की तैयारी भी करनी चाहिए। हमें पहले से तय करना चाहिए कि कितना राशन लेना है, ज़कात देनी है, क़िरात करनी है, कुरान की तिलावत करनी है और जो भी काम रमज़ान में करने हैं इन पर बैठकर गौर फिक्र करना चाहिए। बाजार जाकर ज़रूरी सामान खरीद लाना चाहिए ताकि रमज़ान के आगाज़ के बाद वक्त ज़ाया ना हो। किचन की चीज़ें तरतीब देकर, टाइम टेबल बनाकर और इबादत का मुकम्मल प्लान तरतीब देकर हमें अमली तौर पर तैयार होना चाहिए। अगर हम रमज़ान की तैयारी नहीं करेंगे तो पहला अशरा इसी सोच में गुजर जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। इसके बरक्स अगर सब कुछ पहले से तय हो तो हम सही वक्त पर इबादत शुरू कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के कामों की लिस्ट बनाकर लिख लें कि सुबह क्या पढ़ना है, कौन सी इबादत करनी है। बाज़ औक़ात हम रोज़मर्रा के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि इबादत भूल जाते हैं। इसलिए एक कार्ड या नोट बना लें जो याद दिलाए कि आज कौन से अज़कार और नवाफिल अदा करने हैं। घर की सफाई सुथराई रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लें। अफसोस की बात यह है कि कुछ घरों में नमाज की जगह की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि जहां इबादत करनी हो वहां हर चीज़ तरतीब में होनी चाहिए। कपड़े, घर की सफाई और दीगर काम पहले ही मुकम्मल कर लें ताकि रमज़ान में सुकून से इबादत हो सके। रमज़ान की इबादत को मामूली न समझें, क्योंकि आम दिनों में जो नफल होते हैं वो रमज़ान में फ़र्ज के दर्जे में शुमार होते हैं और फ़र्ज इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में दूसरों का भी ख्याल रखें। इफ्तार के वक्त दूसरों की मदद करें। दस्तरख्वान
लगाने میں، برتن دھونے میں، تاکہ گھر کے تمام افراد بھی نماز ادا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ صرف کھانے پینے میں مصروف رہیں اور دوسروں کو خدمت میں لگا دیں۔ اسی طرح جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کے حوصلہ افزائی کریں اور انہیں بتائیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ برے کاموں سے بچنے اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں غیر ضروری دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے گھر کی مرمت، پینٹ کروانا، فرنیچر بدلوانا وغیرہ، جو کہ رمضان کی اصل روح سے ہٹا دیتا ہے۔ اس ماہ کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں اضافے کے لیے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ سچ بولنے، غیبت اور جھگڑے سے بچنے، نرمی اور محبت سے پیش آنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ اگر ان برائیوں سے نہ بچا گیا تو روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کے برابر ہوگا۔ نماز کی مکمل پابندی کریں، وقت پر نماز ادا کریں اور خاص طور پر تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بھی معمول بنائیں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کریں تاکہ زبان اس کی عادی ہو جائے، دل میں نورانیت پیدا ہو۔ اس کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کی کوشش کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمجھنے اور اس کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ رمضان کی تیاری کے اہم نکات لکھ لیں، پلاننگ چارٹ بنائیں، کچن کے کاموں کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو ابھی سے عادت بنائیں اپنے آپ کی کہ ادھر سے اذان سنیں، ساتھ ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وقت ضائع نہ کریں، نماز، تلاوت اور نوافل کا ابھی سے اپنا شیڈول بنائیں، گھر کو عبادت کے قابل بنائیں، زیادہ سے زیادہ جگہ کو اچھے سے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھ دیں تاکہ جس سے آپ کو پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو بھی ثواب ہو اور دوسروں کو بھی ثواب ہو۔ صدقہ باکس تیار کر لیں اور صدقہ باکس تیار کر کے اس میں ہر روز صدقہ کرنے کے لیے پلاننگ بنائیں۔ رمضان مبارک کی بھرپور تیاری کریں تاکہ ہر لمحہ قیمتی بن جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ امید ہے کہ آپ کل سے اپنی رمضان کی تیاری کا آغاز کریں گے، اور امید ہے کہ آپ ابھی سے تیار کر لیں اور ایک چارٹ بنا لیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور اپنی تیاری کو بہتر بنا لیں اور رمضان کے لیے اپنی کمر کو باندھ لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔